जयदेव सांग मैंने केमी अच्छे आप बहुत भल पुणी आज आपको नहीं आसी आउ गोटे भिडियो आर भिडियो आप देखिए मो सांग मैगी बनता तो आज मु सांग भी घरे अच्छे देखिए सांग घरे अच्छी मुझे आज सी आज डाकी आज सी बनाऊँ आज पुणी पनीर तरकारी आज बनाऊँ पनीर केमी बनाऊँ कौन कौन सब पकाउं मुझे बर्तमान आप देखुची मुझे बर्तमान घरे भी अच्छी रूम को आसी आपने देखी रुहतु केमी सी बनूँ पनीर आमि लगुच आप देखेबी आर वीडियो देखला भाया देखुन सागर मुझे आपको जाऊँगी बर्तमान आम सांग बनाऊँ पनीर किचन घर पहुँची गली सांग भी अलरेडी रेडी रेडी काटापी बर्तमान कौन कौन काटी मुझे आपको देखी बर्तमान काटी सारे पिज आ टमाटो आ पनीर काटली अलरेडी से रेडी हो गले कटाकटी चलती कटाकटी चलला मुझे देखेबी बर्तमान से काटुं गाइस सांग आमर पनीर पूरा काटिक रेडी कर रखिंट कौन कौन काटी मुझे देखी दूसरी कौन कौन से काटिक रखी देखिपे ये आलू अदा रसुण पेस्ट ये पनीर काटी पूरा अलग अलग स्टाइल बर्तमान काटगोटी पूरा रेडी हो जाए बर्तमान केमी बनाऊँ आउ टाइप बनाऊँ कौन कौन पकाउं मुझे देखी दूसरी स्टार्ट हो फास्ट तेल पड़ा फाइनाल पनीर बर्तमान तेल किटा भाजा हम भाजा देखी ये तो कल 25 टाँग कटे नगे तू मो पाखु लोक गैस बर्तमान आम सांग पनीर की अलरेडी आलू को छाणी देती मुझे देखी पारे बर्तमान बर्तमान अलरेडी से छाणी सारे कौन कौन कर सारे मुझे देखा देखु पनीर के आलू छणा हो गला पिज अलरेडी पड़गला अदा रसुण पकई बर्तमान छाणुंट देखिए गैस मुझे देखिए व्यस्त होगी बर्तमान अलरेडी छण छण सरीगला छण सरीगला बर्तमान भजा भजी चलती आप देखी टमाटो पिज रसुण भी अलरेडी पड़गला बर्तमान देखिए देखिपे अदा रसुण आमर पिज पिज टी गोल्डन कलर हो गला बर्तमान जहाँ आम सांग बनइबे आम ओडिया स्टाइल रे बनाऊँ ना आज तो देखुची शिखी बनाऊँ मुझे शिखी मोर रूम भी ट्राए करी देखिए केमी कौन लगुच गैस बर्तमान पिज हो सारा टमाटो पकेला सांग टमाटो पके पूरा भल से गांधुंट देखिए हल्कार स्टाइल से रोषे कर गैस के जाल दरकार से देकी बर्तमान सी रोषे लगे मुझे तो कैमेरा कर देखिपे मुझे बनईबी बनईबी चेष्टा करी सांग बना मुझे बनईबी देखा तापर किछिटा लुण स्वाद अनुसार लुण देखिपे लुण दे सारापर देखिपे आप पाखरे पूरा देखी दूसरी ये हूँ आम मसला कषा चलो यपटे अलरेडी ये पनीर एपटे आलू अच्छे आमर देखिपे जिनस हंटाई सारापर
ଲାଷ୍ଟକୁ ପନିର ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଲୁଣଟା ଦେଲେ ଆମ ଟମାଟୋ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ଆସିବ। ଲୁଣଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋଟି ମେଲ୍ଟ ଆସିବ। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତେଲ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲସେ ଆମର ଜାଳରେ ଭଲସେ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗାଇସ୍, 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜର ଟମାଟୋର କମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାହେଲେ କିଛିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଟମାଟୋରୁ ତେଲଟା ଆମର ଛାଡ଼ିବ। ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ତେଲଟା ଛାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଭଲରେ ମସଲାଟା ହେବ, ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଆସିବ ନାଇଁ କି? ଟମାଟୋ ତେଲ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ସାଙ୍ଗ ଆମର କହିଲେ, ତାପରେ ମସଲା ଆଡ଼ କଲେ। ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ଆମର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖିବ ସିଏ, ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ତେଲ ସବୁ ହାଲକା ହାଲକା ଛାଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ଅଲଗା, ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲେ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ। ୟେସ୍, ପାଣି ଆଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାଇନିଜ ରୋଷେଇ। ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଓପନ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ମସଲା ଯାହା ସେ ମସଲା ଆଡ଼୍ ପନିରରେ ଯାହା ଆଡ଼ ହେଉଛି ସେ ମସଲା ଆଡ଼ ହେବ ନାଇଁ କି? ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମସଲା ଦରକାର ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇନା ମସଲା କମ୍ ଆପଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେବା। ତାପରେ କେଉଁ ମସଲା ପଡ଼ିବ? ଯେହେତୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଠି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେବାନି, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ବେଶୀ। ଆମେ ଦେବା କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେବା। ପିଓର କାଶ୍ମୀର ଆମର ସେ କଲର୍ଟା ବି ଆସିବ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବି ଭଲ ଆସିବ। ବେଶୀ ରାଗ ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଆମେ ପନିର ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ସବୁ ମସଲା ଦେବା ଦରକାର। ଆମର ଭଲରେ ମସଲା ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲରେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ମସଲା ପୁରା ଫେଣ୍ଟି ନହେଲେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ରଖିବା। ଟିକେ ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଯେମିତି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ଚଳିବ, ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଉଛୁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଅଳ୍ପ 5 ମିନିଟ୍, କେତେ ମିନିଟ୍ ସାଙ୍ଗ? 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛେ, ନହେଲେ ମସଲା ଲାଗିଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଦେବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ମସଲା ଲାଗି ବି ଯାଇପାରେ। ତ ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପନିର ପଡ଼ିବ। ପନିର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଫାଇନାଲ 2 ମିନିଟ୍ ଆମର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ମସଲାଟା। ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ପନିରକୁ ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପନିରକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଛାଣିଥିଲେ ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପକାଇବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଇଥିରେ ମସଲା ଢାଳିଦେବେ। ମସଲା ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିବେ।
फाइनल मिक्स होला पर कोन पड़े हम गोटे मिनिट आम मसलाटा ता भितर को जीवाई आम गोटे मिनिट घोड़े दे फाइनल गोटे सेकेंड हो पर देखि पारे हमर कलर तो अलग प्रकार आसी बर्तमान किसी पानी ऐड कर आपन को जी मसलार कि झोल दरकार जो कहते तो आप से पानी ऐड करेंगे आमको अल्प टिके दबार अच्छे तो आम अल्प तो आपण को जी दरकार से यूज करेंगे किसी कथा ना आमर कंप्लीट होगा 2 ग्लास आम देलु पानी दे सारापर घोड़ा जीव पाखापाखि 5 ରୁ 6 मिनट पर्यंत आम छाड़ी कर टे मीडियम फ्लेम रे हम रखिए जोड़ सब जमी मरी न जाए फाइनल पनीर पानी ढोला होगा घोड़ा भी होगा तो केते मिनट रे 5 मिनट पे ही कवर हो 5 मिनट पर आप देखुच केमी कलर केमी बास्ना केमी आप 5 मिनट पर देखुच बर्तमान आम पनीर जी पानी देवा कथा आम देचु बर्तमान आपन को जी पानी दरकार आप ऐड करेंगे सेमती अच्छे कथा ना ऐड कर सारे पानी ढाल सारे 5 मिनट आम छाड़ीदेव लो फ्लोर गैस आज आम सांगर हाथ रंधा पनीर खाइबू सी केमी बनाऊँ बर्तमान आगू सी पनीर कि नहीं ठीक ना कहीं आगू तो म्यारेज हम तो अलरेडी तो सी रोसे करेंगे कि वाइफ रोसे करेंगे मुझे जानी तो एवं तो रोसे कर दौरान आगू देवे कि नहीं ठीक किटा टाइम पर आप देखिपुर आपन को जी पानी दरकार आप देवे पनीर फ्लेवरटा पूरा अलग प्रकार आसला देखिपुर फाइनल आमर 5 मिनट हो गला बर्तमान मुझे देखी पनीरटा केमी कलर केमी देखा मुझे देखी आपको फाइनल देखिए आम रेडी हो गला आमर मसला पनीर पनीर ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा ओके बर्तमान ऐड कर लास्ट रे आपण मैंने जहाँ आप धनिया पत्र यूज कर धनिया पत्र पकई पारे आम तो धनिया पत्र यूज करुचु देखिपारे धनिया पत्र ढाल सारापर किसी समय बर्तमान आमर पनीर तो मसला पूरा हो गला बर्तमान देखा गैस फाइनल आमर पनीर रेडी मसला पनीर आप देखी आम सांग बर्तमान बहुत माने ट्राए भी कर भल हाँपी तो खाई आप देखा केमी कौन है देखो बर्तमान पनीर केमी देखा फास्ट देखो ये देखो ये हूँ आमर मसला पनीर आपन पाखर पूरा देखी दूसरी आप देखिपार ये हूँ भात देखिपारे मुझे खाऊँगी आपको देखुची केमती कौन टेस्ट है हाथ में केमती टेस्ट मुझे देखी रखिदे जहाँ बढ़िया तो भल भी लगुच आप वीडियो जहाँ देखी भी ट्राए करेंगे बहुत भल भी हो मो सांग बहुत कष्ट भी कर तो बहुत बहुत धन्यवाद देवी हम सांग को माने मो खास कर पनीर आनी तो बहुत भल भी लगे मैं खाई सारे आपको कह लगे ओके फाइनल पूरा किए कि सैला सांग खाई बस बहुत भल भी लगुला टेस्ट भी थिला तो केमिति लागिला
କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ହେଉଛି ଆମର ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ବା ଖରାପ ହେଇଛି ଆପଣ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆମେ ତ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇନୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।